did? Who took the class? Rajat. Okay. Now, how many of you from first PUC? Now we got the instruction to start first PUC, CET. Okay. This is basically CET class. Okay. So we are not doing board. After 3 months, we'll start board. So today I'll start trigonometry. Trigonometry. So first we go from the basic of trigonometry. What is trigonometry? Anyone? Sorry? Measurement of sides of a triangle is called trigonometry. In that we have 6 trigonometric function: sin x, cos x, tan x, cot x, and secant x, cosecant x. Sin, cos, tan, cot, secant, cosecant. तो पूरे ऑलरेडी तुम्हें फर्स्ट पीयूसी पढ़ को ही जो भी है सेकंड पीयूसी के बच्चे नहीं या सेकंड पीयूसी. Okay. Now what is the graph of sin x? Graph of sin x. sin x का ग्राफ क्या? First we will study graph of sin x. This is y axis, this is x axis. This is 0. Pi by 2 means how much? Huh? 90. Sin pi is 0. 180. Again 3 pi by 2. That means 270. 2 pi. 360. So sin 0, 0. Sin 91. Again sin pi is 0, man. Yes, come. Again this is minus 1. 1 and minus 1. So this is the graph of sin x. What is the domain of sin x? What is the range? Domain means what? Already you have completed first PUC. You don't know? जो x की वैल्यू रहती है ना उसको बोलता है डोमेन. y की वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेंज. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डोमेन? 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, x कहां तक जा रहा? Infinity. So r. Similarly I can draw like this also. Same. So domain is r, range is -1 to 1. See? -1 to 1. Understood? Why graph is important for CET? For CET we want graph. Take down graph of sin x, draw the graph, take domain and range. Write down fast.
to graph of cos x. Graph of cos x. Cos 0 is how much? 1. Again, cos 90 is 0. Cos pi is minus 1. Again, cos 3 pi by 2, 0. It will go on like that. समझ मरा? ग्राफ मालूम मरा? Because graph is very very important. फर्स्ट चीज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उसके अंदर फंक्शंस फंक्शंस के साथ यू शुड नो द ग्राफ. देन इन दिस कैन यू टेल मी व्हाट इज डोमेन? डोमेन, good, R. Range, -1 to 1. This is x-axis, y-axis. Take down this. Cos pi कितना? Cos pi how much? -1. Sin pi 0. I'll give you 3 graphs. Remaining 3 I'll give you homework. Okay? We'll start from the basic formulas we will do. Then slowly we'll move on to problems. Okay? Tan x. How to draw the graph of tan x? Why this is x? So tan 0 is 0. This is tan 90 pi by 2. ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है 90 90 पे क्या हो रहा है? tan infinity हो रहा है, infinite. Sin 90, tan x is equal to how much? We can write sin x by cos x. याद है ये? Tan x can be written as sin x by cos x. Sin 90 is how much? Sin 90 is how much? 1. Cos 90, 1 by 0, not defined. तो मालूम हमारा इनफाइनाइट के पास क्या हो रहा है? 90 के पास है, इनफाइनाइट हो रहा, टच नहीं हो रहा. अगेन दिस इज cos pi, sorry tan pi जाको अगेन 0, अगेन 3 pi by 2, इनफाइनाइट. समझ में आ रहा? ग्राफ के बेस्ड ऑन यू हैव वन क्वेश्चन इन सीईटी.
just based on tan x graph. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. Now what is the domain of this graph? आराम से देख को बोलो, ग्राफ देख को बोलो. डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ y. तो वैल्यू ऑफ y कहां जा रहा? प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी. दैट मीन्स इट इज रियल नंबर r. व्हाट इज द रेंज? r माइनस रियल नंबर से, लेकिन कहां कहां वैल्यू नहीं मिल रही हम ना? पाई बाई 2 पर नहीं मिल रहे, 3 पाई बाई 2 पर नहीं मिल रहे. दैट मीन्स 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. If you give 0, n is 0 means how much? Pi by 2. n 0 रहत क्या जो होता है? 2 into 0 0 0 plus 1 1 1 into pi by 2 pi by 2. So pi by 2 not defined. Next, if you give 1, n is equal to 1. 2 1 are 2, 2 plus 1 3 3 pi by 2. n 2 दिए तो हाँ वो है रहता 5 pi by 2. Are you getting? समझ में आ रहा? So that is the domain and range. Take down this graph. Done? We'll move on to next. First, I'll give you the table. Sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Cos, tan. You know how to write the table? Sine 0. Only one बोला. Sine 0 is 0. Very very important. बहुत important. लिखो ना. I'll give you time to write. Just look at the board. पूरा बाहट करना नहीं होता तुम ना. How to write a table in the exam? You should learn that. Sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1. इतना याद रखना हमें. सिर्फ इतना बाहट करना. परफेक्ट बाहट करना. नींद में उठा पूछे तब बोलना. I'll repeat. Sin 0 0, sin 30, sin 60, sin 45, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1. Now reverse लिख लग जाओ. 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 0, 1 2 3 sorry 1 by 2, 0. समझ में आया? ये ऐसा लिखे फिर आंसर उल्टा लिख लग गया. अब डिवाइड. sin x by cos x is what? Sin x by cos x क्या? tan x. So 0 divided by anything. 1 by 2 root 3 by 2, 2 2 cancel, 1 by root 3. This is 1, this is 2 2 cancel, root 3, 1 by 0 not defined. अगर से याद हो गया well and good. याद नहीं हुए तो एग्जाम में within 1 minute में तुम्हें लिखना टेबल. इसमें से देखो सब्स्टिट्यूट कर लेना. बट बाय हेड कर ले तो गुड, बहुत अच्छा. एनी डाउट? अब रिमेनिंग 3 कैसा लिखती? हाँ? Reciprocals, good. For example, sin x. What is the reciprocal of sin x? इतना तो मालूम है ना तुमने. कौन जी वो बोल रही? सो रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल भी sin x का रेसिप्रोकल क्या? हाँ? कोसिकेंट x. कहाँ ही तुम? नो कोसेक. तो इसका 0 का रेसिप्रोकल 1 by 0 रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. इसका उल्टा 2.
इसका √2, इसका 2/√3, 1 का 1। अब तुम एग्जाम्पल सडनली मुझे कौन सा भी पूछो, सेकेंड का पूछो, कैसा बोल तो सेकेंड 45, secant 45, secant is the reciprocal of cos, cos 45 कितना देख तो, cos 45 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2, so this is √2। मालूम हुआ कैसा करना। अब cot का पूछो मुझे, cot 60, just a second, cot 60, इसका रेसिप्रोकल tan 60, tan 60 is √3, that means 1/√3। No need to memorize, if you want you can ask some more। कौन सा भी पूछो, बट मुझे याद है तो सिर्फ एक लाइन में, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, दूसरा कुछ भी याद नहीं है, बट मैं रेसिप्रोकल्स के साथ फाइंड आउट करा दूं। इज दिस ओके? टेक डाउन दिस। टेक डाउन द हेडिंग compound angles, compound angles, very very important, sin a plus b, याद आया? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रूव दैट cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x। हाँ, किसे तो याद है sin a plus b का फॉर्मूला? सॉरी, sin a, गुड, cos b plus cos a sin b, नेक्स्ट sin a minus b, sin a minus cos a sin b, गुड, cos a plus b, cos a cos b प्लस रहा तो cos a minus b प्लस sin a
sin B. Tan A plus B. Tan A plus B. Tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. अगर से यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस डाला, यहाँ प्लस डाला. समझ में आया? Any doubt? Take down this. 6 trigonometric functions, compound angles, very important. पूरे फॉर्मुलेस में एक साथ लिखा रहा हूँ, सुनना. क्लीन से मेंटेन कर, नोट से आराम से समा सॉल्व कर लग जाओ. Daily you have to study. Daily you have to practice once. Okay? Over. Next. Now, what is sin 2a formula? How many formulas we have? Half angle. याद है किसी को sin 2a? बोलो बोलो. 2 good. 2 sin a cos a. और एक फॉर्मूला है in terms of tan. 2 tan a divided by 1 plus tan square a. Again cos 2a. डेली पढ़ना है तुम्हारा. सेकेंड पीयूसी में डेरिवेटिव्स में है, इंटीग्रल्स में है. cos 2a कहते फॉर्मूला ही cos 2a क्या? 4 cos square a minus sin square a. One more, 1 minus 2 sin square a. One more, 2 cos square a minus 1 in terms of tan. Sin 2a is over, cos 2a is over. Third is sin cos tan 2a. 2 tan a divided by 1 minus tan square a. ये भी ये सेम है, प्लस आता वहां माइनस आता. Take down this. That means you should remember sin 2 cos 2 tan 2.
3 sin a minus 4 sin cube a. The next उल्टा लिखा 4 cos cube a minus 3 cos a. Tan 3a 3 tan a minus 3 tan cube a divided by 1 minus 3 tan square a. Take down this 1 2 3. Done? Over? Okay. Take down 1 minus cos x is equal to 2 cos square x by 2. 1 minus cos 2x is equal to 2 cos square x. अगर से है एंगल में 2 रहा तो है नहीं रहना, यहाँ नहीं रहा तो यहाँ डिवाइड होना. Are you getting? I'll repeat one more time. 1 minus cos x is equal to 2 cos square x by 2. 1 minus cos 2x is equal to 2 cos square x. Similarly, 1 plus cos x. ये प्लस है, प्लस है, you take minus here. 1 minus cos x, 2 sin square x by 2. 1 minus cos 2x, 2 sin square x. Important formulas. Take down. क्या तो बोल रही है? sin 3 cos 3 tan 3. I have done this. X by 2 x by 2 x. Done? Over? Okay. You don't think that we are wasting the time on this. Because of this only you can able to solve the sums. Take it seriously and every day you have to write and practice. Next. Sin 15 root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Sin 75. Minus रहा तो 15 जाक minus से 75 जाको plus. Same. Similarly, it will change for cos. Cos 15 will become plus. That means cos 15 and sin 75 both are same. Again cos 75 minus. Next tan 15 root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. Tan 75 root 3 plus 1 divided by 3 minus 1. Take down this.
Now we will go slowly some problems. Okay, remaining जो भी तुम्हारा formulas जहां जहां होना है वो लिखेंगे. Over. Okay, take down the problem. First problem. The value of cos square 45 degree minus sin square 15 degree. Option A, root 3 plus 1 divided by 2 root 2. Option B, root 3 divided by 4. Option C, root 3 minus 1 divided by 2 root 2. Option D, root 3 divided by 2. Very simple, they have asked this question in CET. अब तुमने में जो बेसिक कराया उसे गौर से देखे तुम्हारा आंसर 2 मिनट में सॉल्व करा लेते. cos 45 के था. देखो देखो पलटो पेज, टेबल ड्रॉ करी दो. 1 by sin 15 के था. अब जस्ट लिखा है हाँ माइनस, इसे स्क्वायर करे तो 1 by 2 माइनस. अब इसे कैसा सॉल्व करते हैं? इसे स्प्लिट करे क्या होता? रूट 3 minus 1 नहीं, ऐसा लिख सकती है मैं, करेक्ट नो? दिस इज नथिंग बट a minus b whole square. What is the formula of a minus b whole square? A square plus b square minus 2 a b. 2 square is 4, root 2 and square will get cancelled 2. So square b root cancel. 3 plus 1 4 minus 2 root 3 divided by 4 to the 8. Can I take 2 common? 2 minus root 3 8 to 4 the. So 2 minus root 3 by 4. 2 minus root 3 by 4. ये ब्रैकेट में रहना. Cross no. Take LCM. 4 is the LCM. No. So you take 2 here minus, open the bracket, minus 2 plus root 3. Plus 2 minus 2 cancel. Root 3 divided by 4. So answer is basic simplification plus basic formulas. अब मैं डायरेक्टली वो समझ डालता cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 15 ना. जरा बच्चा cos स्क्वायर 45 बोलते लेकिन sin 15 नहीं मालूम होता था. करेक्ट नो? डन. तुमने ये याद है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा. हाँ, अलाइड एंगल्स कितने जने याद है? हाथ उठाओ.
sin 90 माइनस थीटा क्या होता? गुड, cos थीटा होता. tan 90 माइनस थीटा cot थीटा. याद है? Over sin theta plus cos theta tan theta plus cot theta is equal to option A is 1, B is sin theta cos theta, option C is secant theta cosecant theta, option D secant theta plus secant theta. By using basic mathematics, you have to do basic trigonometry. Basic trigonometry. See here how to solve sin theta plus cos theta. I'll keep as it is. Tan theta can be written as cot theta can be written as cos theta by. Done. Stop writing. I'll give you time to write. First, understand the sum. Sin theta plus cos theta. Now take LCM. So this will become correct. What is sin square theta plus cos square theta? 1. One by. Can I multiply this? So this will become is this okay? Now split. Can we split? Plus ऐसा कर सकती है मैं मैक्स में. Can we do like this? Yes, we can do. ऊपर प्लस में रहे तो नीचे दो भी मल्टीप्लाई में रहे तो we can break. Sin cancel. 1 by cos. What is 1 by cos? जल्दी. 1 by cos theta क्या होता? Reciprocal. First PUC mathematics. Secant theta plus cos cancel. 1 by sin cos करी. तुमने नहीं मालूम 1 by sin क्या 1 by cos क्या? मालूम नहीं मालूम है सर का ना. I'll write on the board. मालूम है नहीं मालूम है? अरे नहीं माँ, मालूम है नहीं मालूम है बोलो, so that I can write on the board. Want to waste the time. 1 by 10 क्या होता? Cot. 1 by cot tan. 1 by cos 1 by sin secant करी. 1 by sin cosecant नहीं. कंफ्यूज हो रहा.
I'll write on the board. ये complete कर लियो. Over. Done. Now see reciprocals. Sin x can be written as 1 by cosecant x. Cosecant x can be written as 1 by sin x. Write down this. पूरा फर्स्ट पीयूसी पूरा साल पढ़को ही तुम्हें tan x will you complete sin cosecant cosecant sin फिर cos secant secant cosecant complete fast. Now allied angles.
What is sine 90 minus theta? Cos theta. What is cos 90 minus theta? Sine theta. What is cot 90 minus theta? What is tan 90 plus theta? Zero, 90, 180, 270, 360. So first, second, third, fourth. So first quadrant, all the six trigonometric function are positive. All students take coffee. If you want to remember, remember like this. So in second quadrant, sine is positive and reciprocal is cosecant is positive. In third, tan is positive, cot, good, good. For example, if I write sine 50 degree, I want to convert in terms of cos. So how can I convert? Can I write this sine 90 minus 40? Correct? Because 90 minus 40 is nothing but 50. This will become what? Cos 40 degree. 90 है रहा तो sin will become cos. So first 90 minus theta lies in first quadrant. Therefore it is cos 40. समझ में आता है? Any doubt? मालूम है ये? Shall I move on to problems? Okay. Along with this last one. What is sin C plus sin D formula? Sum to product to sum. What is sin C minus sin D? What is cos C plus cos D? What is cos C minus cos D? Two sin C plus D by 2. 2 cos sum to product. अब याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक दियो. See here, S plus S, 2SC, S minus S, 2CS, C plus C, 2CC, C minus C, minus 2SS. Shortcut. C plus D by 2, C minus D by 2, सबको same. Are you getting? समझ में आ रहा? You remember this. S plus S, 2SC, S minus S, 2CS.
sin 70 degree plus cos 40 degree divided by cos sin. Okay, look at the board. How to proceed? Think कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? ये sin b कौन सा फॉर्मूला है? sin c प्लस sin d देखो, sin sin प्लस प्लस माइनस माइनस cos प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं, ऐसा नहीं है. So what I will do? I will change this cos in terms of sin. कैसा? See cos 40, I'll write cos of 90 minus 50. So this will become sin. समझ में आया? So here sin 70 plus sin 50 divided by cos 70. Now I'll change sin 40 in terms of cos. So sin of 90 minus 50 will become cos 50. So this will become cos 50. डाउट आया? ये स्टेप में डाउट है? माँ उनको बुलाऊ, माँ लिखो नो को, माँ मैं बोले ना मैं टाइम देता हूँ को, मैं बैठे रहता हूँ. You can write how much you want, that much. Now try to understand the concept. Now I have a formula of sin c plus. हाँ मैं तुम्हें बोले शॉर्टकट नहीं. So 2 sin c plus d by 2, 70 plus 50, 120 divided by 2. Okay. Cos c minus d by 2, 70 minus 50, 20 divided by 2 is 10. पूरा लिख ले को, स्टेप्स में जाना नहीं, शॉर्टकट. c plus 2 cos सेम 60 आता बिकॉज सेम एंगल नहीं, cos 10. ये स्टेप समझ में आया? 1 2. क्या तब डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? 10 10 cancel, 2 2 cancel. sin theta by cos theta, tan 60 की वैल्यू कितना देख लियो. मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है. कई गो तो मैं 3 साल से पढ़ा रही इससे मुझे याद है. सो तो मैं फर्स्ट बार पढ़ रही इससे याद नहीं है. इतना डिफरेंस क्या भी नहीं. इंग्लिश में बोलने का समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या नहीं कौन सा बेटा ये फॉर्मूला लिखो. देखो 10th पेज सेट लिखा है, सो 1 आवर मालूम मेरा फायदा फॉर्मूला इसका मालूम हुआ. हाँ जब मैं बोर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद दे वो पूछते हैं स्टेप समझ में आया क्या, तब आया नहीं आया बोल. पूरी रामायण बोला राम सीता क्या करा बोलना होता.
the value of sine 5 pi by 12 into sine pi by 12 is option 0, 1, C is 1 by 2, D is 1 by 4. 2021 CET में पूछ को ऐसा द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाई 12। अब ये पाई में देखे थे, मैं रीड इन बोलती हूँ सर, नहीं हमें क्या भी मालूम नहीं होता, याद भी नहीं आता, उससे हमें आसानी से डिग्री में कन्वर्ट करा लेना। नाउ वन क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री? 5 पाई बाई 12 जस्ट 180 डिवाइडेड बाई 12, पाई को 180 लिए तो इजी से डिग्री में कन्वर्ट हुआ था। सो 2 6 जा 2 90 जा 3 3 जा 3 2 जा 2 15 जा 15 into 5, तो ये जो देखो ही ना साइन 75 देखो है 75 डिग्री। नाउ साइन पाई बाई 12 180 डिवाइडेड बाई 12 290 2 6 3 3 जा 3 2 जा 2 15 जा, तो ये देखो ही 15 डिग्री दे तुमने खाली डराने के वास्ते ऐसा देखो ही सुनो 5 पाई बाई 12 है, पाई बाई 12 ये दो के भी फॉर्मूले तुमने में लिखाया नहीं। अब पेज पलटा के देखती तुम्हें देखो, ये को √3 प्लस 1 बाई 2 √2 इंटू √3 माइनस 1 बाई 2 √2। ये स्टेप समझ में आया बेटा? ये एनीबडी हैव डाउट? डाउट है? ओके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर माइनस, गुड, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा √2 इंटू √2 क्या? गुड, स्क्वायर भी रूट कैंसल 3 माइनस 1 8। अब जरा बच्चा को सर 1 कैसा आया गति? 1 स्क्वायर ना है सो सर 1 कैसा आया गति? नहीं क्या डाउट है वहां? 1 स्क्वायर इज हाउ मच? वाह गुड, ते इंटेलिजेंट है बच्चे, दिल खुश होगा। 1 बाई 4, वेरी गुड। ओ तूफान आने वाला है।
the value of sine 1 degree plus sine 2 degree plus sine 359 degree is equal to 2016. Option A 0, B 1, C is -1, D is 180. Sine 1, sine 2, sine 3, sine 4, sine 5, sine 6, 7, 8, 9, 10 चलेगा 359 तक है. So how to find out this? Okay, see here, sine 1, ये साइन जो लास्ट में है, कैन यू राइट एज साइन 360 -1, साइन 360 -1 नहीं 359. तो क्या होता 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता? नाइनटी को भी 270 को रेशियो चेंज होता, 180 को भी 360 को इट रिमेन्स सेम एज इट इज. याद आया? सो साइन 360 -1 साइन 1 डिग्री होता. साइन 360 माइनस लाइस इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट. ये मालूम है या नहीं है? मालूम है? नहीं है? माम मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही. ये जो तुम्हारा गुड गुड. हाँ. So 360 minus theta lies in fourth quadrant and sine is negative here. So you will write minus sine 1 degree. तो यहाँ जो प्लस है यहाँ से चेंज कर लगे था मैं आता साइन -1 डिग्री. यहाँ साइन 2 आया तो यहाँ क्या आता माइनस साइन 2 डिग्री. मालूम हो रहा कैसा आ रहा था? प्लस साइन 3 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री. आर यू गेटिंग दिस? 180 ऐसा वहां तक जाता 180 तक का, फिर वहां से उल्टा ले लगा तो सेम वैल्यूज मिलता रहती है बट नेगेटिव में आती है. सो 1 कैंसल 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 कैंसल, लास्ट में क्या बचता? 0. आंसर इज 0. आई होप यू अंडरस्टूड. तो कभी भी ये टाइप के सम्स दिया तो लास्ट से कन्वर्ट कर लगा ना, दो उधर के करो दो इधर के करो तो ना मालूम होता, पूरे कैंसिल होगा, व्हाट विल लेफ्ट? 0. टेक डाउन. ओवर. ओवर जल्दी. Now the trigonometric function y is equal to tan x, y is equal to tan x in the second quadrant, in the second quadrant, in the second quadrant, option A decreases from
0 to infinity b.